Basta ako may pair. Taga-nood. Taga-nood. Taga-receive lang, taga-receive. Ako na lang dito. Silver na lahat. Pwede nga Receiver na lang. Naka-record na lang. Wow, pasakan lang. Sundan mo lang yung kusanan yung bola. Photo ko. Oo. Pasahan lang, pasahan. Masugot lang. Wala ba? Wala ba? 1-0. Oh. Try lang set. Hanggang ilan? Hanggang ilan score, pre? 25, pre? 25? Maya pa yan. Abot pa ba isang oras na lang? Okay, 9 pa lang. Abot yan. Abot yan. 30 minutes yata yan or up to 25. Mahalin kung alin ang mauna. Wala, namatay. Ano yan? Out yan? Ron, Out? Ron, namatay. Matay? Abot na yun. O ganun talaga siya. Linig ko bumalik eh. Hindi ganun yan. Ganun talaga. Naka-battery. Power saving. Ewan, yan eh. Nag-break lang, nag-break. Tropa ko yan eh. Ano, business ng tropa ko. Out. Kita ko! Sa likod. Hoy! Walang ikot-ikot dito. Ang dalawan. Paano ko man makita ang bola? Di ko makita ang lit. Spike! Eh! Uy! Okay na. Mabilis lang to, pre. Easy lang eh. Serve pa lang eh. Ace agad eh. Eh. Babat 30 minutes. Paano ko makikita ko nakatutok na? Namamatay. Uy! Ayun, service ace na sana. Outside. Outside. Out. Fake lang, fake. Ganun. Johan. Nice one. Nice one. Pasok. Oh. Nice one. Grabe naman. Kanina ta? Tugtog.
Cannibalism mo daw, oh. Request. Okay lang. Lang yan. Uy! Grabe yun. 3 points. All night. Online, online! Say. 9, 10, 9. Nice one. Grabe yun, services. Pangatlo mo na yan. Ay, 3 points. Saan ang lamang nun? Di ba mandilim? Yung kuha. Namamatay nga eh. Outside. Okay naman. Kita naman yung bola kami. Grabe yun! May huddle pa eh. Team na yan? Nagpito ba? Sabi shooting condition too dark. Ha? Ano daw? Shooting condition too dark. Too dark? Adjust the Insta360 app. Okay. Wala ka ba? Wala ka ba doon? Out. May lock pala to, kaya pala sabi ko nag-i-stop. Ito. Kaya pala kailangan mag- Yes. Nice. Balik lang. Wala pa na yung minutes. 8 minutes. Mag-9 na pala. Nice stop. Gusto ko sa atin may spike pre ha. Bawan. Pre, Ball spike 5 mo. points yan, 5 points. Uy! Service ace by Jobert. Grabe! Jobert Ace! Jobert ace, deliveran niya. Anawan, basta ka. Nice receive! Ano yata kayo, Coach Rushers? Grabe, Jobert Ace! Hey! Jobert ace! Jobert Ace na! Jobert ace! Time. Score na. Teka, tapusin nyo na. 9:55. Ito.
na naman. Nice one! Baka na. Araw-araw pa sila. Malay ka na ba? Para namamatay siya kapag Oo. Sige, kain ka na. Gusto mo ba? Sige, thank you. Tama! Top of the world! Top of the world! Uy! Tama! Ay, lamang na uli kami. Ano yan? Uy! Robert eh. Ross. Pampatay. Say hi ka muna sa my vlog. Hello, vlog. Pre, interview muna, pre. Pangamit ko pala. Super si Vince. Pagod na ako kumita. Umpire! Vince Joseph Bungo. Hoy, referee yung bola. Nasaan ba? Tumuha. Tumuha na ba? Hindi gata. Walang basketball. Sino ba kalaban natin? Spike ka natin, tapos blakan natin kahit walang spike. Tatalo para lang. Ganun lang. Kahit ganun lang. Tatalo lang. Ganun. Seven and ala! Tangin na ito tayo dun. Ilang sayang. Oh, game na. Good. Game na, rep. Game daw po. Nalis ko na yung promo ko eh. Promo. Muna. Sino pa hula? Si Briggs. Sino natay? Si Briggs. Hindi na guide eh. Lakin yan. Sino kumuha? Kaya nag-apply kayo? Ayun na, ito na yung bola, pre. Ay, sigat. Game na, kanina bola? Kanila? Ayun po time first muna. Gawa ng bola nawala. Maika, pasok ka, Maika. Sino yung 20? Sila. Kanina yung phone ko. Ay, pagod na itong mga tupag na nanalo. Kanina phone ko. Kami naman! Kanina phone ko. Sabi ko nga, pre, bablakan natin kahit ano lang. Oo. Kahit yung natira nila doon. Kahit overrun lang yung bablakan natin. Ganun tayo kalakas. Kanina yung phone ko. Kanina yung pinamakan. Sino ba kalaban natin? Walang pre. Wala. Ay, win 1 yata. Kasi naman natin. Sakto yung pagod. Ay, may pasok ba pala bukas? Tempak na yata. Kumito pa yun. Out. Inside daw, sabi ni Rep. Inside daw, sabi ni Rep eh. Last two. Warning! Warning. Ito ako yun.
Match point! Mas point agad. Set pa lang ah. Ay! Joke lang. Di ba isahan lang yan? Isa lang ba yan? Di ba ba sa Alam ko eh. Alas 9 na, anong oras ba tayo dyan? Dalawa na lang. Kulang eh. Ha? 2 sets. Ah, 2 sets! Sayang, kala ko tigit-tigisa lang eh. Best ito na lang. Tapos quotient na lang pag nag-goal 1. Tama, 25 na lang. Mapicture ang friend. Picture na lang. 17-25, first game. Sino man to? Tuloy, tuloy. Ay, hindi ka tapos! Change court, change court. Micah, change court. Isa pa. Aray ko! Ayan na, palibos na ako ah. Wala yung pito. Leto na. Nice one! Nice chip! 25 tira. Go! Tadi balis mo. Outside! Paano pag in? Ganun ba? In. Outside. Ganibal! Ganibal! Nice receive! Balik, balik! Good, good! Receive mo! Nice palo! Bakit naman ako masabi? Nice one! Tinulikat niya. Ito. Sa kanila pa rin. Dito score. Siya pa rin mag-set. Ayan ka lang mga Murat. Pasok! Good! Ang taas eh, no? Parang tasan mo na para di mag-view. Ano? 25-0 daw ay nag-stack na soan. Uy! Halo! Nice one! Good down, good down. Good down, pre. Good down, pre. Parang bono kami. Ay, Angel. Ha? Mamaya. Antay mo lang. Ano labas ang la? Mag-i-spike ako kahit hindi ako setan. Oo, hindi. Videographer. Sinong tingin na? Bricks, wag ka dyan. Harap mo. Say hi ka muna sa vlog. Hi ka muna. Batiin mo sila mama at papa mo. Baliktad ka no? Kanino? Minamatik ko nga pala. Kanino? Pre, ito. Go na. Go on! Let's go on! Go on! Right. Right. Ano unang Jump ball! score ng first set? Ano na? 17-25. 17-25. Kabila pre, 7. Jill! Pinicturean ni Ron. Hindi na? Ni Ron. Ron, pinicture mo yung score. Okay. Kaya na. 70. Quotient 4%. Okay. Bricks! Pero Torres Square. 8-2. Nakalag sa'yo. Bahala na. Oo. Kasi, muna natin ang rest ko nung Christmas party. Eto na. Sabi niya kailangan niya na daw. Go, George! Go, George! Hindi. Kuya, bola. Ayun na,
Excellent. Grabe ka. Yan, ganyan na lang. Dire-diretso. Kaya may tek ka dyan sa... 5 lang, pre. Baba yan. 5 lang. Yan na. Puro outside na. Puro outside na. Lalakas na ng palo. Madami. Outside. Bigayan, bigayan. Pwede, pwede. Pwede naman. Sir Dumay. Bulis buhay maglaro. Ito kasi, Left net. Ikaw ba ito? Kaya pagtingin ko kasi yung net sa iwanan. Ano po? Ito sa net. Mas mahalaga. Mas mahalaga. So, ay! Wag mo tayo! malabang ka pala. Ano masasabi mo, bossing? Malabang ka pala yung net. Anong kailangan? Good, good, good! Alam mo pangalan natin eh. Ano ba to? Guys, hindi! Anong pangalan namin, Ron? Ron, anong pangalan ng team namin, Ron? Ha? Anong pangalan ng team namin? Team niya? Ano oras? 9:30. Hindi, 9:20. 9:15. Sino ka ba? May isa pa. Nice one! Hindi ako pwede mag-video, nanonood lang ako. Hindi ko nagagawin. Yan, sige. Keep them coming. Nalaban ka ba, Ron? Hindi ako, pre. Nice! Nice receive. Miscom pre, miscom. Dito. Kita? Out, out. Ayun yan ba? Matay na naman kayo. Yoga! Big centers daw kami. Hindi kami nakakaset lang. 3 points. 15 seconds. Nice! Nice one! Nice! Nice! Good, good! Balik. Nice one! Nice one! Nice one! Ah, George! Ball guard! Ay, nasa-hype na tayo ngayon. Nakakapagpahinga eh. Ay, go Gab! Nice one! Apat na lang. Ay, lima lang. 2 points ba kaya? 2 points yun kay George. Go Gab! Pasalamat siya, nasa Philippines. Wow! Nice receive. Dapat mo kapalayan ko ang batak ko na. Napalay na. Napalay na. Ito pre, tapos din na. Uy. Glenn. Apat na lang, Gab. Tumatagal. Oh, short, isa. Gab, ayan. Nice receive. Coach, coach, tayo, coach, tayo. Na talaga sa atin may magsa-second ball, no? Ay, tama, tama. Ilan tayo, anim? Ay! Dito tayo. So, 18 na, 18 na. ikaw na, mas marunong ka sa amin. Eh. Ano lang? Lester! Go, Lester! Woo!
Landstock yan ah. One. Nandiyo mang. Nice on! Oh! Sukat yan yan eh. Oo, drop yan yan eh. Bam! Nice one. Drop. Next. Kabila kami. Ay, punta dapat sa kabila. Sit lang. Hindi natin sa kabila. Habol. Ay, nakaharap ako. Grabe yun! Wala. 19. Titikit pa yata. Magaling pa ata. Last to last pa. Touch. Touch yan, touch, pre. Touch yan, touch. Nawakan eh. Ginawakan boss. Meron pa to siya. Pito. Outside. 20. Wala. Hindi, game na yun. Okay na yun. Time is running. Oh! Nice. Sakto, may 30 minutes pa tayo. Hindi pa tayo time, pre. Uy! Pwede yun. 22, nice one! Ano yan, ano? Kaya daw po yung pagsilalim. Lahat tayo. Kaya daw pong bag. Sayo. Score, pre! Running time, pre. Ano score? Bola, pre. Bola. May na. Last two. Uy, pasok. Nice follow. Woo! Konti na lang. Pre, mga ball pa. Konti na lang. Magbablock kahit hindi spike. Oh. Lahat receive. Tasan ibigay. Kahit receive palo agad. Pagka-receive palo agad. Sa kanila, tama. Last two, warning. Doon na daw. Tama, di ba? Sila yun. Outside. Last one. Last na. Last warning. Konti. Ba, ikaw na pala next. Ayun na po. Foul. Nasaan bola? Ano ba? Hey! Yan! Serve. Serve. Sayo. Ay! Nice. Picture.